Salam Zalim çigi pancar kure thon Asimis yazma Ayasız yalisi Somosena thamo kasimiye Nazuk gobomi kandari khoro Shabir gochal tomo Abe halka bizika Akhir dones yazde khalsere Şahslara
شهید کربلا والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. جیسے کہ گل بھائی مؤمنین مؤمنات دامن تفسها مرحوم باشد من تفسها رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إني أقول شهنگامی سرپرستی خوشی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دی خشن القلب و شخمه کا شخص دی عالم دنیا بو اصلاح بری دنیا رہا صلوات وسلم. اللهم صل على محمد. Vatandaşlarımız nispete bahşişon sizlere, mati amvari nispete bahşişon sizlere, alem dünya tamam müminin müminat gami nispete bahşişon sizlere, akıbet bakir son sizlere, Khuda de sahmazar razan aluk hasil son se, şöhret ve bila fasıla, bihiştin tüm dünyada salvat kusalım. Allahümme salli ala وتدي مختصر مجلس کو خدای رعود سے قبول بیا رہا صلوات کے ساتھ. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ زحمت ہم فيها دنیا زحمت ذکر سے ادا سو یہ زحمت صلوات بول زحمت ہم فی ادا گونا أعطاه الله وأجر 70 شهيدا.
خدا سے شہید مسکونہ چمت اجل بیان سلم یہاں سے تحمد سلوات کو قتل جمعہ چیر خدا تحمد ذات یہاں شہید مسکونہ چمت اجل بیان سلم اللهم صل على محمد یہ ذاتی مقصد کو یہاں خون يوم يعني نجات هو إيه شواك كل حقوقه شون يبغى بهشين جمّا دي هالشيء زبادة هذا شهادته دي أمانة بلّن من جو بهشين جم مرحبا ده جوان بولا مرحبا ده أمولا دي أمانة بلّن من جو بهشين جم سوچی سی سورہ مومنون تساجود نو جمعی جغلا سورہ مومنون سوچی تساجونا تفسیر مجموع بیان تساجونا خودی شون جو ہے بیسن دنے قرآن تساجونا قد أفلح المؤمنون تذكيك خمسة المؤمن دنيا الذين هم في الصلاة خاشعون كون كنت شاقوا خضوع وخشوع سبت شاقلونا بردو سبت توبان سبت گناہ متبت تواضع کربت خدا مزند سبت خضوعنا خضوع جانب خضوع چلا جائے خضوع كان يأتي فينا كما نحن نشكره yang edi misal namla nital ejo dibo tawajjuh ni biang social shirai ko khol muslim ni go ko arami khane chimot arami ha ar bilkul aram kama masul go sha salamata duladat polo khushu chila jare khushu da request ni bul khuda ne bian chami kyo خدا جل جلاله تسكين بيان جام كم كان يان جام سما ميجان يان كان يتيمون أهديكم ميجان كسكين تكون دم ميجان كسكين محزن خدا دكا دود يان يسي خدا جل رحمتات يسي يان لا شو نعمت يسي دكسي ده نعمت بيان بيا بيشاقون شعوق بطمتي أنا قادر سنة باب باب الجدارة إشين وقت بطمت تها شكر يا الله يشوع نعمت بيا بأداب بيا بيامنا توفيق شكر يا الله بعد باب الجدارة يجيني سبيل يا بخشيد بسها شغاتي يا بخشيد بسها ميدي بيا بشاق يا قبول بسها من قبولي فيرتي نوراني فيرتي أو قبول ده دفتر دنيا يبي قبول ده بن بوجه ما يبي دنيا فاتي نمتر پرواز بات دنيا فاتي يعني هذا بقول محمد وآل محمد لم تنسل اللهم صل على محمد شاق بيو بدل لا توبيني يا ده أصل سلوا بكسل ده أصل أستغفر الله ربي وأتوب إليه تسلم اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأت غدا ما بيستني كلام بخشي بسام ما باق بسام باق دارو باق طاهر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم للجنة صحابي يشبه الرسول وعيبه إذا قام المصلي وقال الله أكبر خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه فهو لا في قديم دوم سے خدا ذو الجلال معرفت پیدا سے کوئی بابلونا کوئی شگردونا کوئی بیچارونا كل ضعيف يوسي جوزنا كوسيزم الله أكبر
Gözler buna nespi şüp poşun bu hariç göt ağın çosket bir de balbis çok o. Koyun soğukda bakşır göt. خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ağın çosket bir de balbis çok göt istahmaz. Zikir bu takbir bu koçi adabunu. وإذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب على كل شعرة عبادة ألف سنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ضربه بسنة واجب منه معمول ضربنا أعوذ بالله ضربنا بعض إمام جماعت में ضربنا यहाँ सीधे कुरान कसम फस्तअज़ बिल्लाह खुदा की पनाह के फैज़ा क़राअत कुरान फस्तअज़ बिल्लाह नाम फर्ज ना होता है पनाह के सूरह हम तो कुरान यहाँ से आउज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम से बची ये बहियत की राली चावनी इस्तिस्ना खुदा अल्लाह लोहर इबादत बस ये जुमलों से बिस नाजिमात से हदीसिना चिल्ले नूरानी जुमले ये खासा बेचाम तो कोई बंदोलर के खुलीसर कोई फिर बना क्यों मना शैतानी लना कौन चल बना खुदा चिबे कोई बहियत भी राली चाहने चीज़ना इबादत सना लोगों इबादत में तो सब और बिल्ला तरमन सा जरूर कसर وإذا قرأ الحمد والحمد يتصل وجهنا حج واعتمر وحج سبيات وعمر سبيات حج تي سواء نندن سل فدالين منكم بل مملوء الدنيا ذهبا لعالم الدنيا بوصل اسكات وفنمتون منكم در دم خدا الامین میکنه حج کن در سر دم خدا الامین میکنه حج کن اور ویسے کہ حدیث میں نبی سے والصلاة فريضة تعدل ألف حجة وألف عمرة وهذه تقصد قبول سو بحج سوچك قبول سو عمرة سوچك واجب شخص کو قبول سو حج سوچی قبول سو عمرہ سوچنا چاہیے وإذا ركع وقال سبحان ربي العظيم وبحمده تصدق بوزنه كل قول اسكر قول صدقنوس Çomin, temin, beremin la'lu cevahir mizgul esler la'lu cevahir qabla खुदा मुसल कौल अच्छी चीज़ कौल कौल में तहक़ुमों ने कौल में चुपड़ियाँ बिच कब्र अज़ाब शरीफ बना तो गुज़रा कब्र अज़ाब बना तो गुज़रा और चिड़ा गुज़रे यहाँ से रुकू सही का मतलब रुकू सही है सोची सी खुले रुकू आराम से बिल्कुला सही हमला क्यों से सुबहान अल्लाह अज़ीम बिहम्दी जिस हम जिक्र को चल में कम चीज अदा होना खुदा जो जला से कब्र अज़ाब से खुल अमान हो यो कब्र अज़ाब में खुल कब्र अज़ाब से अमान तो कुछ ना कोई यहाँ सही हमला जो que todos estão vendo gostam porque आराम को चुप या अल्लाह को आराम मगर से जो सब बातिल बातिल ना तो सब बातिल लिहाजा यहाँ Stigzeren toga korbe emen doleka le
Aziz